6 माह का बच्चा था। 6 माह का बच्चा घबराहट से उसकी डेथ भी हो सकती है, या किसी नेगेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है, या आगे कहीं सेल हो सकता है, या इसी किसी आगे जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में फिर हमने फौरी टीम्स को कसूर भिजवाया, कसूर से बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने के बाद वापसी हमने वो बच्चा फिर उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर तो किया। इस सारे मामले में कितना टाइम लगा है टोटल बाजियाबी में? ये हम का 24 घंटे के अंदर हमने बच्चा रिकवर करके बाजियाब करके वापस उसके पेरेंट्स के हवाले करते तो इसके साथ फिर एक तस्वीर में ये भी देखने को मिल रहा है कि आपने कुछ नकदी में भी अपनी पॉकेट से इमदाद की है, तो ये क्या स्टोरी है? ये जी उसकी माली इमदाद की है। जो उसके हालात बड़े तंग थे, ये हमारा बीइंग ए मुस्लिम भी बनता है कि किसी की सपोर्ट करें, किसी की माली इमदाद करें जितनी हमें कैपेसिटी है। तो उसके हालात को देखते हुए, तो उसकी मेंटल सिचुएशन या साइकोलॉजिकल उसकी हालत को देखते हुए मैंने कहा ये डिज़र्व करती है ये बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए भी और अपने लिए भी, इससे जो ज़रूरत है उसके लिए फिर मैंने उसकी माली इमदाद की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना सिटी वज़ीराबाद SHO खालिद महमूद गुज्जर साहब के साथ। खालिद महमूद गुज्जर साहब ने एक बच्चा, जो स्टोरी जिसकी उम्र 6 माह है, उसको बाजियाब करवाया। वो बच्चा अगवा हो गया था। ये स्टोरी इनसे जानते हैं, पूछते हैं। और खालिद महमूद गुज्जर साहब ने उस फैमिली को अपनी पॉकेट से 10,000 रुपये उनको खुद से दिए हैं। ये स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। खालिद साहब ये बताएं कि ये असल में हकीकत क्या है? 6 माह का बच्चा खुद से किस तरह अगवा हो सकता है और आपने इसको बाजियाब किस तरह करवाया? इसमें मैटर ये हुआ है कि सबसे पहले ये जो बच्चा है इसका वालिद है अकमल जवेद, वो अपनी बीवी के साथ हमारे पास PS आया थाना में कंप्लेन लेके कि मेरी बीवी सिटी वज़ीराबाद में बाज़ार में डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए, बच्चे का चेकअप करवाने के लिए आई थी। वहाँ से किसी नामलूम ने बच्चा स्नैच कर लिया। जब वो ये मौक़िफ़ लेके थाने आया, उस पे हमने फिर वकूआ की बाबत वेरिफिकेशन शुरू की। मौका पर जाके कुछ इस तरह का हमें कोई चीज़ नहीं मिली कि बाज़ार में बच्चा स्नैच हुआ हो, गुम हुआ हो। थोड़ा इसमें डाउटफुल चीज़ें जो है ना सामने आई। मज़ीद फर्दर इसकी वेरिफिकेशन करते हुए बाद में पता चला कि जी ये औरत सेम डे 24 तारीख को गुजरांवाला में गई थी, बच्चा इसके पास था। ये चीज़ को लेकर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम गुजरांवाला ईदी सेंटर में पहुंचे। उधर भी हमें कोई एक क्लू मिला था कि उधर भी ये गई है। उधर जाके हमने चेक किया तो ईदी वालों ने बताया जी बिल्कुल ये औरत हमारे पास आई थी। पहले इसने बच्चा सेल करने की कोशिश की, किसी ने बच्चा ख़रीदा ना। फिर हमारे सेंटर में जमा करवाने की कोशिश की। इसने बताया कि मैं तंग दस्त हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, गरीब हूँ और सख्त बीमार हूँ। फाका कशी तक पहुँच गई हूँ, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, मैं बच्चा नहीं संभाल सकती, मैं बच्चा नहीं रख सकती। तो ईदी सेंटर वालों ने इसे समझाया और कहा कि ये जी गलत बात है, आपका बच्चा लखते जिगर है, इसे वापस ले जाएं। वहाँ से ये वापस आ गई है। वापस आने के बाद फिर बाहर से कोई शख्स मिला है, नामालूम शख्स, उसके साथ इन्होंने बात की है, अपनी मजबूरी ज़ाहिर की है। उसने कहा बच्चे को नुकसान मत पहुँचाओ, बच्चा बेचो भी ना किसी को दो, अगर तुम नहीं रख सकती तो मैं बच्चा ले लेता हूँ, मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ। वो उस बंदे ने बच्चा ले लिया। लेकिन असल में इसमें जो मेन चीज़ है, सबसे पहले औरत को ब्रेक करना, पूछना। फिर जब हम उस नामालूम शख्स तक पहुंच गए या पता चला कि किसी ने इसका बच्चा ले लिया, उधर से इतनी मुश्किल पेश आई। इस औरत को उसका नाम नहीं था पता, नंबर नहीं था पता, कुछ भी नहीं था पता। इसने ऐसे ही एक अननोन पर्सन के हवाले बच्चा कर दिया। तो ये एक चैलेंज। ये भाईजान ये भी बताएं कि ये बच्चा जब उन्होंने उसके हवाले किया नामालूम शख्स के, तो उसके एवज़ कोई पैसे भी लिए हैं इससे? नहीं, पैसे उसने नहीं दिए। उसने बस जब इसकी सिचुएशन देखी कि ये बच्चे को या नुकसान पहुँचाएगी या कहीं फेंक देगी, इस सिचुएशन में उसने थोड़ा सा इज़हार हमदर्दी किया। उसने कहा कि बच्चा मैं पाल लूँगा, मैं रख लूँगा या किसी को दे दूँगा, तुम बस चली जाओ। अगर तुम ये कंफर्म हो कि बच्चा तुमने नहीं रखना अपना। तो इसने सेल करने की कोशिश की है, लेकिन इसके एवज़ उसने कुछ नहीं से दिया। तो वो औरत जो है, जो बच्चे की माँ है, वो दिमागी तौर पे बिल्कुल फिट है या वो ज़हनी मरीज़ है? वो बिल्कुल साउंड माइंड है, अच्छी है, वो मेंटली अनफिट नहीं है, कोई ऐसी रिटार्डेड भी नहीं है। असल में ये है, लेकिन वो गरीब, फाका कशी और इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला है। उसके अलावा वो बीमार है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। वो तो अपने इलाज मुआवजे के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं है, बच्चों के पालने के लिए घर के हालात बहुत सख्त किस्म के हैं, तंग दस्ती है। इससे पहले उस फैमिली से इंटरव्यू किया है, बच्चे के वालिद से मैं मिल के आया हूँ, पर्सनली मैंने इंटरव्यू भी किया। उनका ये कहना है कि बच्चा जो है वो वज़ीराबाद पे हम डॉक्टर निसार के पास गए हैं, उसके बाद नहीं पता।
لیکن آپ کی انویسٹیگیشن یہ بتا رہی ہے کہ وہ سیم ڈے پہ عیدی سینٹر وہ عورت گئی ہے اور خود اس نے جا کے بچہ سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس تو کمپلینٹ یہ آئی ہے نا، اپنے اس بات کو کور کرنے کے لیے اس نے بچہ دینے کے بعد گھر آ کے یہی بتایا کہ بچہ مجھ سے سنیچ ہو گیا، اغوا کس نے کڈنیپ کر لیا، چھین لیا. تو ہمارے پاس یہی کمپلینٹ آئی ہے. اس کو ہی فردر ویریفیکیشن کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بچہ اس نے ولنگلی آگے کسی کو دے دیا تھا اپنی مجبوری کی وجہ سے یا غریبی کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے. تو بچہ بیسیکلی گجرانوالہ سے آگے کہاں پہ بچہ تھا؟ یہ گجرانوالہ سے شفٹ ہوا ہے. بس ہمیں جو چیلنجنگ سچویشن یہ تھی کہ ان نون پرسن تھا، اس پہ ہمیں کافی محنت کرنی پڑی. کیمرہ جات کی مدد سے ہماری ٹیمز گئیں، اس کے سرچ کیا، پھر جا کے پتہ چلا یہ ارشد نامی شخص تھا جو نائلہ چوک کا رہنے والا ہے. اس کو ہم نے کسی طریقے سے پھر اس تک پہنچے ہیں. اس تک پہنچنے کے بعد اس نے آگے بتایا کہ یہ عورت بچے کو پھینکنے کے چکر میں بھی تھی، فروخت کرنے کے چکر میں بھی تھی. بچہ جو ہے نقصان پہنچانے کا بھائی اس کا مائنڈ تھا، اس کا مینٹلی یا سائیکلوجیکلی وہ ڈسٹرب تھی اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے. تو اس نے لے لیا. اس نے کہا جی میں نے اپنے آگے کسی ریلیٹیوز کو قصور میں منتقل کر دیا. جب قصور میں اس نے منتقل کر دیا، یہ سچویشن ہمارے لیے بہت ایک فاسٹ ٹریک کام کرنے کی بات تھی، کیونکہ بچہ بالکل چھوٹی عمر کا تھا، 6 ماہ کا بچہ تھا. 6 ماہ کا بچہ گھبراہٹ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، یا کسی نیگیٹو پرپس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، یا آگے کہیں سیل ہو سکتا ہے، یا کسی آگے جو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. تو اس سچویشن میں پھر ہم نے فوری ٹیمز کو قصور بھجوایا، قصور سے بازیاب کروایا. بازیاب کروانے کے بعد واپسی ہم نے وہ بچہ پھر اس کے پیرنٹس کے ہینڈ اوور کیا. اس سارے معاملے میں کتنا ٹائم لگا ہے ٹوٹل بازیابی میں؟ یہ ہم کا 24 گھنٹے کے اندر ہم نے بچہ ریکور کر کے بازیاب کر کے واپس اس کے پیرنٹس کے حوالے کر تو دیا. اس کے ساتھ پھر ایک تصویر میں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ نے کچھ نقدی میں بھی اپنی پاکٹ سے امداد کی ہے. تو یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ جی اس کی مالی امداد کی ہے. جو اس کے حالات بڑے تنگ تھے. یہ ہمارا بینگ اے مسلم بھی بنتا ہے کہ کسی کی سپورٹ کریں، کسی کی مالی امداد کریں جتنی ہم میں کیپیسٹی ہے. تو اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو اس کی مینٹل سچویشن یا سائیکلوجیکل اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا یہ ڈیزرو کرتی ہے یہ بچے کے علاج معالجے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اسے جو ضرورت ہے اس کے لیے پھر میں نے اس کی مالی امداد کی. جی یہ تھے خالد محمود گجر صاحب، SHO تھانہ سٹی وزیر آباد. ان سے ہم نے بات کی ہے اور اصل حقائق آپ تک پہنچائے ہیں کہ بچہ کہاں سے کڈنیپ ہوا ہے، کہاں سے بچے کو کہاں تک پہنچایا گیا ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس کا ایک پازیٹیو امیج ہے. پولیس نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف حق ادا کیا بلکہ انہوں نے اپنی پاکٹ سے 10,000 روپیہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اس فیملی کو بھی دیا ہے. اور 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے اس نومولود بچے جس کی عمر صرف اور صرف 6 ماہ تھی، اس کی والدہ جو تھی وہ مفلسی، غربت اور غریبی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے گھر میں فاقہ کشی کا عالم تھا، اس وجہ سے انہوں نے بچے کو سیل آؤٹ کیا اور اس کے عوض انہوں نے کچھ پیسے ہیں وہ بھی وہاں سے وصول کیے. وزیر آباد سے SHO صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نیا پاکستان. اللہ نے کے بعد.